your hand in mine. These are the memories of a certain place and time, the ones I left behind. They're somewhere in my mind. I wish that I knew why. I wish that I knew why. Days turn to weeks and summer is gone before we know. The green fades from leaves and trees carry away the falling. Boss, bago pa kang mata, boss? Kakagising ko lang. Asa man taon, boss? Tayo dun sa tinatawag nilang Sunday Market. Bili tayo ng mga di natin kailangan. Okay, boss. Thank you, boss. Thank you. Sige. Okay, boss. Sige. Boss, makagira ka diri ron? Oo, okay lang. Ha? Wala pa elevator dyan. Puro Wala ka dito to. Oh, so, karon mo wala. na agmi, oh. Dagang flower, boss. Ako bayad. Okay ra ka dia, boss, kana lakad ta dia. Okay ra. Okay, let's go. Hirap na dito. Sige man mo picture, boss. Sakit. Ang sakit. Glasses, eyeglasses. Get inside ka nag eyeglasses ready. GM wala ka. Go. This is the Champurrado family. The Champurrado family with picture. Where is the other girl? Ready? With the Hershey's Champurrado. Oy, ba? Alright. Naon ka niya, guys. Sila yung mga Champurrado family. Alright. Dagaan ng tao gidi ay. Ato na pumisa. Asa to? Japanese rhyme? Oh. Alright. Mas kadagan tayo. Inani sa Bagyo magabi eh. Ha? Inani sa Bagyo magabi eh. Ako asa rin ni padulong. Ah, yeah, Phil. How are you? Hey guys, beloved teacher. Karing apo among gilingaw. Wow. Feeling pa ako, beloved. Yeah. Asa mo po dulong mo? Wow. We'll buy that salad na dadaritso. Kung saglit tawag ani diri dong? Sunday Market. Sunday market. Boss. Po, Nung kinakain mo, boss? hanap. Masarap ang kinakain mo? Oh. Ano sa manong masarap? Let's go! Asa na nahunong lagi mo? Later mo ka sa ta. Ito ka lang? Let's go. Paano sa tatong ilang ikuan? Lagi. Dagan ka. Alright. Kaon sa ni og kung saan nagikaon ko lang. Nagdalaga na gyud ando. Picture daming tulo. The picture man so kami. Alright. Ako Artista. muni do kabusing na ako. Pero kani mo pinakabusing. Alright. Niya meron dire ganay printes. All. One bite. All whole. Okay. Di na mo palit ron. Di na mo palit ka nun. Nakakaon naman. Alright. Atoy correction siya. Yeah. Alright. Kid, what is that? What is that? Show it. Dam nakalito lang. Yeah, okay, let's go. Magpalita water. Lain may creating, guys. Bata na.
Katong lettuce imuging. Alright, thank you. So, wrap and bite, unwrap and bite. Naglibog na kong asa. Ito, tuwa siya dito. No. Mami Lor will eat there. Yeah, you let Mami open. I'm taking video of you. So, diri ang usa. Ang usa ka grupo to na. Nada kapaliad na. Kaming. So, siyang bahala. Kaming kawawa. Sanam na eh. Boss, saan sa imong gibagol-bol niya, boss? Ko sa kwalito sir, ako unang babakan. Ganun. Muna akong busing, mga busing. Yan sa picture sa tingin. Picture sa tingin. Napo dito. Oo, ito yun. This will now be the scenario. Muna akong busing. Kamalit mi doon ng putan. So this part here, 360 degrees. And here we go. So dagang kayong putan. Let's go, baby. Oh, sabi na akong mukuhan isa. Milabay ram di ay. Putangan na guday nila og something like this para hindi ta magbasa. Here we go again here. Sunod-sunod pa ko sa akong asawa. Asa ni sa mapalit o magigka. As usual, ay lapit mga vegetable area. Hindi lang mo. Dagkana eh. Wow, saging. And tuora. Tuora. That's really. It's buko. Ayan sa buko. Ay, avocado. Sus, kadagan ba? Kadagan din tayo. Di bukag asa tamo palit ani. Ayan, buko. Oh, may music sign pa sa taas. Eh. Oh. Okay, picture daw ni Sir Gotch. Ay, hello. Tuwara, oh. Tuwara tanan. Okay. Let's go. Ang gagana na Republic. Kaya dili pa hinog kayo din ha? Okay. Kaya dili pa hinog kayo ha? Sa Yoto Republic. Ano ito na yung tandaan. Yan, makakala niyo anong dala. Anong dala. Magaganda pa ang tao. Palit ko rin bugos. Agkatong litos, ging. This is the Egg Republic. Egg Republic. This is it. Ano? Na. Alright. Galitos Republic. Ano na lang pa na? Burot na. Burot na. Wala ginawa niyo yung bimbang ba? Wala akong wala. Wala. Wait, so we will go first. Okay na ba? Alright. Pangutan mo boss kung saan na yung dala. Boss, kung saan na yung dala, boss? Yan na, nakabili na tayo to. Oh, Para sa mga alaga natin, saging. okay. Ang kanang usa? Ito mga, Ano isa? Para sa mga alaga. para sa bahay. Lahat gabi. Na, makaangkas baka diri, boss?
Alera Bantasa. Let's go. Woo. Sige, ramday ko na po. Right. Sorry. Ano sa tabido? Wow, I like that. I'll be back. Balik ko ron. This is Valencia. Tanaw. Flowers. Okay? Because this is a little Baguio of Negros. Look at that. So much flowers. There's flowers everywhere. Akong busing na ulahi ah. Ulahi akong busing. Medyo mainit na. Init na daw. Oo. Pildi mas lang. Boss! Sama na boss? Uwi na tayo. Uwi na kami boss. Okay, let's go. Sa kadagan dito sa ilalom, look, that's overcrowded already. Overcrowded. Hello. Sa kadagan na pagkutiri sa walkway nyo. Gadasok ito. So, manang arena din ang uban. Alright. Bisan og naay kuan. Bisan ni naay. Alright. Ay nangadji. Walay halt ning kuan. Walay halt. Bisan bag naay gamisa pero wala ga halt sa. Ha? Bawas na sa itong control. Ito control. Asa dito? Ging! Dito? Let's go! Hello! Morning. Good morning! Joey, Yokong Soy, Kisa mo to? Victoriana, Vasalisa, Reynaldo, Olimpia, Yeah, I know. Sigutid ang bayi. Maria Alright. Liza, So, manaog mi ron. Na, boss, unsa man manaog pa ta? Okay na, okay na. Madala pa. Ang ganda ng Valencia. Hmm. Kung papapiliin ako, tulog na lang. Tulog na lang, tulog. Tulog na po nag. Yeah, ito raw. Namin nakita no. Kaya namin nakita na tao. Kaya namin nakita. Gapaabot man aning nagaso. Ito raw. Nangayo ko. So di sa ganahan magtalay. So dito sa ganiya dito gatalay man. Balin sa dire walay talay. System na mo. Muni duha ka busing na ako. Ngalan. May ngalan di ay. Di sa ngalan kay para ayuda. Circling the circle. Ano? Alright. So mo circle me around. Circle me around ano niya? Kasi ito ganun dong kiosk. Ne? Oh, kiosk, di ba? So look at that. Mo niya mong Eiffel circle. Tower na. Ha? Eiffel Tower. Mo circle me mo na ni. Rotunda. Dili ni rotunda. Ang rotunda is sa road man na siya. So, bisag gamay ra kang circle. And mo na ni. Circle and go na mi sa playground. And guess, asa mi padulong. Ay, sa ha? Atong Osborne. Ilan na gud ang ko ano? Unsa man nakita? ba? Amat kayo pa kapatanan. Lagi. Okay, let's go. At today mi dito magpa-feed me og. Okay, so guess where we are going? It's here. Look at the basketball court. Look at the basketball court. I-change natin.
There. Look at the basketball court. Wow. They're flying away. Kadamo, see? So these are the people feeding. Now, there, wow. There you are. So, some are on the other side. Here. This is where children are going to enjoy feeding. Pero, ari na ko dire. Ito, ara daya ako ang apo. There, enjoying. Alright, so pwede rami dari manaka diri niya. Whoosh! There you are. There you go. Now. And where's my partner? Nawala na. And here we go again. Take picture of Sakia. I'll take picture of you. Okay. Yes. 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 Like a model. You're like a model, Sakia. And here goes the other guy. I try to see. Oh! Dili ka mo, Kwans. Dili ka mo, Kwan. Dili ka mo. So everywhere. Get ang television. Nay, gadit. Gadit mong duha, ma'am and sir. Gadit mong kaon. This is Valencia. This is Valencia. See? Look. That. Daddy, where's your car? Somewhere there. Look. Oh, kalami sa flowers. Eh? Alright. Okay. I'll do that. Tayo dito. Oh. See? Magandang tayo flowers dito. Sus, may wala ni Agis mama dire. But alright. All. Nice. There we go.